Hello viewers, so morning once again. Welcome janai diase Namis Notice channel de. Ajir bion sabke bishi thanks janai diase iru channel or tune in guna sare ane. Khobor khushi paisile like, comment or share korle na paudbi aur aibe jila mala khobor shuru korbo. First te ase state government bra tel la dam state te price uthai dia pichide. Etu bishi manu oppose kora pichide. Finance department bra clarification disle ki etu price actually uthadu. Etu neighboring states lo compare kora tande mahala base price to bishi hoa karne dam bishi asegnu kwade tanra kuisle ki tu IOC la galti ase aru IOC ke tan blame gorna tange point gorna tane question korisile iru bishide Eastern Mirror la report lai sabte tanra IOC limited Dimapur la ekta reliable source rode tan contact korise aru taibra kuise petrol or diesel la dam du tanra fix na kore itu du industry basis te itu decide kore under directives of Union Ministry of Petroleum and Natural Gas kono kuise aru itu khali northeast region den hoy gona taibra itu kuise ताइब्रा इतुवी क्लेरिफिकेशन दिसे कि रिटेल प्राइस टू डीजल होबी पेट्रोल होबी बेसिबाग सेम আছে नागालैंड लाइक आईओसी होबी भारत पेट्रोलियम होबी हिंदुस्तान पेट्रोलियम होबी एक्सेप्ट फॉर फ्यू प्राइवेट कंपनीज लाइक नायारा और रिलायंस कुइसे ताइब्रा और कुइ दिसे कि आईओसी टू उतु कंपनी নহয় কোন খানब्रा इदु पेट्रोल और डीजल ला प्राइस टू फिक्स करे गना ताइब्रा क्लेरिफाई गरिसे नेक्स्ट टू मानसो मनु साय আছে आसाम और नागालैंड ভিতরে बॉर्डर टेंशन शुरू হৈ যা বিছিদে आसाम साइड पर इकोनॉमिक ब्लॉकेट नेशनल हाईवे 702 दे बिशी राखी আছে और इटु कारणे बॉर्डर दे मान नागा मनन बिशी दुख पाय আছে इटु दे इटा खबर आय আছে यूथ ऑर्गेनाइजेशन TRNYF तानबा इटिया ओपन लेटर चीफ मिनिस्टर के लिखिना कइसे नागालैंड ना फुट हिल रोड टू इमिडिएटली खतम करले बनाइना किले गले मान इटु रास्ता ভাল নহা कारणे इटु नेशनल हाईवे 702 आसाम होइना आहा दे डिपेंड करे আছে और चीफ मिनिस्टर के कइसे तानबा कि इटु लिप सर्विस महाला फुट हिल रोड ते जुनटु होय আছে इटुटु रखावले और भालबरा रास्ताटु जल्दी बनाइ दिबोले सो दैट महान इकोनॉमिकली और मेंटली महान इदु आसाम ला साइड प्रा जुनटु हरासमेंट কৰি আছে द इकोनॉमिक ब्लॉकेट कोना इदुरे महान सफर नगरले गइना तानबा कुइसे तान बाय दुई पॉइंट कोना कुइसे नेशनल हाईवे दु इदु नेशनल प्रॉपर्टी আছে और इटुदे इटु अननेसेसरी इकोनॉमिक ब्लॉकेट माथादु इदु एकटा इलीगल एक्ट আছে और इदु नेशनल हाईवे एक्ट 1956 ला अंडर दे इदु एकटा वायलेशन আছে तानबा कुइसे तानबार कुइसे आसाम साइड पर इटु इकोनॉमिक ब्लॉकेट करा दे आसाम गवर्नमेंट रा ताहान सुकु बन करना ताहान इटु एलाउ करा दु इटु ताहान एकदम खुशी ना पाए और ताहान लगा इटु एक करने इटिया खुशी खुशी ऑर्गेनाइजेशंस खान ताहान इनेगा अननेसेसरी ब्लॉकेट खान ताहान माथि आसे उइसे तानबार कुइसे महान ना मनन दु पीसफुल मनवन आसे महान ला पेशेंस और महान ला टॉलरेंस टू महान ला कमजोरी हिसाब ते ताहान ना लो लागे और महान कवर्ड आसे ना भाइबो लागे महान भी जाने महान ला राइट ते स्टैंड करले और इटु नीडफुल हुइसु गले महान इटु ला अगेंस्ट ते खरा होबो तानबार कुइसे ताहान ला इदु एक टू इदु वार डिक्लेयर কৰা নিচিনা আছে আৰু তাহান বা গভৰ্নমেণ্ট গে এপিল কৰিছে আৰু ৰিমাইন্ড কৰিছে আৰু তাহান গে ওপেন লেটাৰ দে কৈ দিছে कि इदु फुट हिल रोड टू नागालैंड बिशी जल्दी इदु भालबा बनाइ लोले सो दैट महान महाला डिपेंडेंस इदु नेशनल हाईवे 702 दे नइना इदु जादे हो और महान भी काउंटर एक्शन दु लो पारबो नेक्स्ट टू ट्वेनसांग ट्राइबल बॉडीज और NSCN आइम लीडर्स खाना ভিতর दे ट्वेनसांग दे नवेम्बर 20 दे मीटिंग কৰিছে আছে इदु दे चांग यमचुंग और संगतम और खेमनुंगन और NSCN आइम खाना साइड pra ताना ऑफिशियल्स खान मीट কৰিছে और इटु दे एटेंडीज खान बा की डाउट्स থাকিছে तान बा की क्वेरीज खान रेज কৰিছে इटु मीटिंग दे NSCN आइम ला फंक्शनारिज खान बा तान बा एक्सप्लेन কৰিছে और इटु क्लेरिफाई কৰিছে गना खबर आबि आपनगे जनाइ दिसे नेक्स्ट टू एसोसिएशन ऑफ कोहिमा म्युनिसिपल वार्ड्स पंचायत तान ला वॉलंटियर्स खान बा কৈছে कोहिमा दे एक हफ्ता दे 3280 डिफॉल्टर्स खान मास ना चलाने कोहिमा म्युनिसिपल वार्ड्स दे तान बा धुरिছে गस तानबार कुइसे नवेम्बर 21 दे मतलब जाकाली 380 मानु इदु फेस मास्क ना चलाने तानबा धुरिसे गसे और इतु एक दिन दे सबसे हाईएस्ट नंबर आसुइसे महान अलप टाइम ब्रा कोविड केसेस टू स्टेट ते बिशी उठाला दिखि आसे इतु दे सिटिजन्स खानदु इदु केयर फ्री होने बेराय आसे तान मास्क ना चलाइन बेराय आसे इतु रा तान इदु एक्शन दु स्टेट गवर्नमेंट ला गाइडलाइंस लाई सबते तमा लय आसुइसे और स्टेट गवर्नमेंट बा तान गे दु कंटिन्यू राखि होइना तान गे कुइसुइसे इतु तान दु पेनलाइज करा दु इदु कंटिन्यू राखिवो इदु स्टेट ते केसेस टू एकटा नॉर्मल लेवल ते नहा तक कुइना थानबा कुइसे नेक्स्ट टू बिशी इंपोर्टेंट आसे इटेला करेंट कॉन्टेक्स्ट इदु सब मनिगे रिक्वेस्ट को भालो हनी दिओले हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट बा तान सैटरडे दे तान बा इदु रिपोर्ट जनरेट करना सब मनिगे जनाइ दिसे कि महान लगा लास्ट एक हफ्ता दे स्टेट ते की हुइसे स्टेट ते 970 इन्फेक्शंस इदु लास्ट वीक ते तानबा इदु रिकॉर्ड कुइसे गसे और इदु सबसे हाईएस्ट आसे इते तकते गसे और इतुला मेन रीजन दु इदु सुपर स्प्रेडर इवेंट्स होआरने गसे याते सुपर स्प्रेडर इवेंट्स कोलेदु
একজন মানুহৰ বেছি মানুহকে স্প্ৰেড কৰা লগা এইটো কেতিয়া হয় যেতিয়া মানুহ একটা জায়গাতে জমা হয় তো ইয়াতে তাহানরা কৈ আছে তো তাহান ইয়াতে কৈ আছে এইটো 970 ইনফেকশনস তে এইটো বেছি সুপাৰ স্প্ৰেডাৰ হোৱাটো কো দিবা হৈছিলে একটাটো গভৰ্নমেন্ট অফিস তাতে 59 কেसेस আৰু এইটো 36% আছে আছে ডিস্ট্ৰিক্ট জেল 47 কেसेस 29% গভৰ্নমেন্ট অফিস 36 22% পোষ্ট অফিস 21 13% তো ইটো জায়গা হান্দে এইটো সুপাৰ স্প্ৰেডাৰ ইভেন্টস টু হৈছে আছে আৰু ইটোৰা বেছি মানুহকে তাহান এইটো বিমাৰটো স্প্ৰেড কৰিছে আছে ইয়াতে কৈ আছে এইটো 80/20 লা ৰোল হয় मतलब सुपर स्प्रेडर इवेंट्स ते हुइছিলে 20 मानु इतु बिमार लागिसे बोले इतु 20 मानुरा 80 मानुगे स्प्रेड करेको आसे तो इतु दु मान याते होई दिखिसे और इतु रोखावले दु महान की क्रो लाइक बोले तानबा কৈ আছে फर्स्ट टू महान मानु लदे बिसि इतु कांटेक्ट नाहिबो लागे पाराता इंडिविजुअल महान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन को लागे एटा क्लियरली कोइना আছে इतु 3Ws टू महान चलावो लागे सोशल डिस्टेंसिंग महान इतु फॉलो करबो लागे अननेसेसरी गैदरिंग्स खान महान इतु अवॉइड करबो लागे और फ्यू गाइडलाइंस खान मैं अपने स्क्रीन दे दिखाई दिसे अपने पॉज करना चाइलो पारे याते रिपोर्ट ते आरो কৈ আছে 64% अपवर्डेड डेथ्स मानु मरा दु इतु 60 इयर्स एंड बिलो दे होय আছে मतलब महान नागालैंड किमान जुन मरे আছে इतु दे 60 इयर्स बिलो खान बिशे मानु मरे আছে तो हेल्थी मानु हन बि बिशे मरे আছে गुना কৈ আছে आरो কৈ আছে इतु पॉजिटिव केस रिपोर्ट होदु बिशे बागतु महान घोर टू घोर कांटेक्ट करा दे को আছে याते 3952 केसेस ते 1139 दु हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट्स रा हुइसे আছে इतु 29% আছে गय और ऑफिस जाइना ऑफिस तेबा लग पाइना होदु 25% আছে गुना तानबा को আছে और इतु दु हाईएस्ट আছে गुना কৈ আছে और एकटा चिंता लग কথা दु महान ला एक दिन दे किमान जुन टेस्ट करছে और किमान पॉजिटिव उलाय আছে इतु दु इटा भी नेशनल एवरेज पर हाई আছে हुइसे इतु माने महान ला स्टेट ते किमान जुन पॉजिटिव होय আছে इतु दु इंडिया दे किमान मानु पॉजिटिव আছে इतु পৰা বেছি স্পিড তে महान ला होय আছে हुइसे इतु सब मानुगे कॉशियस होइना होशियार होइना থাকিবলে জানাই দি আছে এটা খবৰ আছে वोखा देवी एसओपी गाइडलाइंस खान दु फॉलो करना इतु वायलेट কৰিছে গলে 500 रुपीस फाइन लगाव हैन ताना ऑफिशियल्स खान बा कइसे दुकान खान बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स खान रेस्टोरेंट्स खान होटल्स खान दन सब मैंडेटरी আছে हैंड वॉशिंग फैसिलिटी राखिबले नलबि हैंड सैनिटाइजर दु अवेलेबल करावले ताला कस्टमर्स खान गाने शॉपकीपर्स खान ता निजो गाने और ताला एम्प्लॉइज खान गाने और इतु ता नवंबर 23 बा साव होइसे कोन इतु फॉलो नकरबो तानगे 500 रुपीस फाइन लबो और इतु लापरबि तानगे तान बार रिपीट करछुले पेनलाइज करबो न खबर आबि आपनगे जनाइ दि আছে नेक्स्ट टू कोहिमा टू डिमापुर ट्रैवलर्स खान एकटा खबर दि दिबो एडीसी कोहिमा बरा इनफॉर्म কৰিছে सीआरपीएफ कैम्प सेचुरा जुबजा तक इतु 22 आवर्स কাৰণে বন্ধ থাকিব না আৰু ইতু দু আজি ফুজুৰ 7 बजीरा কালি ফুজুৰ 5 बजी तक होले আছে আৰু ইতু তান্দে অল্টারনেট रूट छुटु व्हीकल्स खान हुइसुले लाइट व्हीकल्स खान हुइसुले इतु डन बस्को स्कूल सेचु जुबजा होइना जाउ पारो होइसे और हेवी व्हीकल्स हुइसुले वाया 10 माइल रोड थिजामा टू पेदुचा ब्रिज होइना जाउ लाइ गइसे नेक्स्ट टू मेघालय देर एकटा डॉक्टर इतु कोविड बीमार बा मरिसे और स्टेट टीटा दु दुईटा डॉक्टर इतु कोविड बीमार बा मरिसे गुना खबराबि आपनगे जनाइ दि আছে नेक्स्ट टू आसाम और मिजोराम ला भितरते बॉर्डर टेंशन्स लापरते लेटेस्ट अपडेट टू इना আছে आसाम पुलिस खान बा কৈ আছে मिजोराम लगा सिक्युरिटी पर्सनल्स खान दु ताहान ला टेरिटरी मतलब आसाम ला टेरिटरी इटाबि कवर गुना राखि आछुना तादि इटाबि ताहान सिक्युरिटी दि আছে को আছে और इटा मान साइ আছে इतु पब्लिक खान इतु बस्ती मानुहान नहिना इटा दु गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ला भितरते ही ताइहान इतु फैसला करले लगा सिचुएशन पुंची আছে नेक्स्ट टू मान त्रिपुरा दिबि दिखि আছে ताहान ला ब्रू कम्युनिटी दु ताहान ला रीसेटलमेंट करने गवर्नमेंट लदे फाइट करि আছে इतु दे ब्रू कम्युनिटी ला रिफ्यूजीज और सिक्युरिटी पर्सनल्स खाना भितरते ताला प्रोटेस्ट इतु एकटा क्लैश हुइसले इतु दे एकटा मानुगे शूट करना मराइ दिसे इतु लापरे इतिया त्रिपुरा ला गवर्नमेंट रा इतु मैजिस्ट्रेट एनक्वायरी एकटा माथिसे और कइ दिबो तादे ला सिचुएशन इतिया बेसी टेंस আছে इतु नॉर्थ त्रिपुरा दे होय আছে और तादे इतिया इतु सिचुएशन बिया होआने कर्फ्यू भी लगाइ दिसे इतु सेक्शन 144 इतु कर्फ्यू दु तान लगाइ दिसे गुना खबर आबि आपनगे जनाइ दि আছে नेक्स्ट टू बाकी दुनिया ला खबर दु एकदम शॉर्ट टे आपनगे जनाइ दिबो दिल्ली ला गवर्नमेंट बा कुइ दिसे को আছে इटा पब्लिक प्लेसेस खंदे इरु ताहान स्पीटिंग इरु थुक फेला दिगिसे गोले और ताहान ला सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स टू वायलेट करछुले 2000 रुपीस फाइन लवैना नेक्स्ट टू महानजा कली साइसले एकटा माकी बच्चा चोरगे पुलिस खान बा धरिसे गोना इटार खबर आसे मध्य प्रदेश टीवी तारे एकटा माकी दु इरु बच्चा एकटागे हॉस्पिटल बा चोर गरि लइ जाना 5 दिन पिछिदे इतु मध्य प्रदेश ला पुलिस स्टेशन दे बाहर दे राखि दिसे को আছে इरु किले तावे ना करछे गोले मध्य प्रदेश ला पुलिस खान बा इरु ताइला नाम दे 20000 ला रिवॉर्ड ढाल दिसे होइसे कुनबा ताइला खबर दिबो इरु बिसिदे बच्चा दु नेगा वापस छाडी दिसे गोना खबर आबे आपनगे जनाइ दि আছে नेक्स्ट टू आपने सब मानु जानि थेबो इदु कमेडियन दु भारती सिंह गोना ताइ और ताइला मोतागे एनसीबी खानब्रा ताहानगे फ्यू आवर्स ऑफ क्वेश्चनिंग पिछिदे धरि लुइसे को আছে ताहाना ऑफिस और ताहाना गोडे 86.5 ग्राम्स ला गांजा पा पिछिदे तेदु खबर आपनगे जनाइ दि আছে
নেক্সট টু বেশি হুশিয়ার করোলা খবর আছে ইউপি দে একটা ডেন্টিস্ট একটা ডক্টর গে একটা মানুবরা তাই ইদু সেটআপ বক্স রিচার্জ করলে শুন তাইলা ঘরে গুছি না তাইকে মরাই দিছি গছে তাইলা আসল ইন্টেন্টটো চোর করলে থাইছি হইছে হলিবি তাইকে ধরি লিছি কোনো খবর আবি আপনাকে জানাই দিয়েছে আর হুশিয়ার করলে কারণে আপনাকে এটু খবর জানাই দিয়েছে নেক্সট টু আফগানিস্তান লা কাবুলওয়ালা জায়গাতে টেররিস্ট খানরা 14 রকেটস ছাড়ি না 3 জন মানুষ মরাই দিছে আর তাহলা বেশি প্রপার্টিজ খান তাহলা টাউনস খান সিটিজ খান বিয়া করিছে কোনো খবর আবি আপনাকে জানাই দিয়েছে নেক্সট টু ফেসবুক গুগল আৰু দুসরা খান ডাঙৰ ইটো ইণ্টাৰনেট জায়েন্টছ খান পাকিস্তান ছাড় দিবলৈ লগা তাহান প্লান কৰি আছে তাহান থ্ৰেটেন কৰিছে কোনে কোৱা আছে তাহানরা কৈ আছে পাকিস্তান গভৰ্ণমেণ্টৰা নতুন ৰুল ওলাবিছিলে এইটো ৰুল দে এইটো ছ'চিয়েল মিডিয়া সাইটছ খান এইটো ডাঙৰ এইটো ইণ্টাৰনেট জায়েন্টছ খানটো তাহানলা ডেটাটো সব তাহানকে দিব লাগে যদি তাহানলা গভৰ্ণমেণ্টৰা মাগিছে বোলে আৰু তাহানলা গভৰ্ণমেণ্টৰা এইটো তাহানলা আনল'ফুল আছে এইটো কণ্টেণ্টটো ডিলিট কৰিবি উৰাই দিবি গৈছিলে তাহানৰা উইদিন 24 আৱাৰ্ছ ভিতৰতে উৰাব লাগিছে তো এইটোতো তাহান একচেপ্ট নকৰে আৰু তাহান এইটো থ্ৰেটেন কৰিছে পাকিস্তানকে তাহান এইটো কণ্টিনিউ কৰিছিলে তাহান পাকিস্তানৰা ছাড়ি দিব না নেক্সট টু বেশি হুশিয়ার কোলা খবর আছে সাইবার অ্যাটাকতে ইউকে লা ফিমেল এথলিটস খানলা নেকেড পিকচার্স আর ভিডিওস খানটো এইটো সাইবার অ্যাটাকার্স খানরা চুৰাই লৈছে আৰু তাহালা এইটো ফটো খান এইটো ভিডিও খানটো অনলাইনে পোস্ট কৰিছে কোনা কৈ আছে ইটোৰা বেশি মানুহ এফেক্ট হৈছে আৰু আজিকালি ইনা এটেকটো বেশি হৈ আছে ইটো সব মানুহে হুশিয়াৰ থাকিবলৈ আৰু কি পাৰ্সোনাল ডেটা খান মান ইনি নাৰাখিবলৈ নহলে মান প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিবলৈ কাৰণে জনাই দি আছে नेक्स्ट टू बैंक ऑफ अमेरिका ला रिपोर्ट लाई सबते जिलेनियल्स खनरा मिलेनियल्स खन के तान इनकम अर्निंग्स से 2031 भितरदे तान के पार गुडुबो আছে ইয়াতে রিপোর্ট টি আছে জিলেনিয়ালস খনটো 1996 পৰা 2016 ভিতৰদে জন্ম হোৱান কো আছে আৰু মিলেনিয়ালস হৈছে বলে আপোনালা ইনফৰমেশন কাৰণে কৰিব 1981 পৰা 1996 ভিতৰদে জন্ম হোৱান তো তাহানলা রিপোর্ট লাই सबते জিলেনিয়ালস খনটো তাহানলা ইনকামটো 400% পৰা নেক্সট ডিকেডতে উঠিব গইনা খবৰ আবি আপোনানকে জানাই দি আছে नेक्स्ट टू WHO रा को আছে একটা ব্রিটিশ স্টাডি লা ফাইন্ডিংস লাই सबते ইরু কোভিড-19 রিইনফেকশন দু 6 মান্থস तक নহব লাগে না মানুহন কোন একবার বিমার লাগিনা ভাল হইছে তাহালা ইমিউন সিস্টেম দু 6 মান্থস কারণে তাহানকে প্রটেক্ট কৰি ৰাখিব না তাহান ইটো স্টাডি ৰিপৰ্টে পাইছে গনে খবৰ আবি আপোনানকে জানাই দি আছে নেক্সট টু পৰশুদিন মহান চাইছিলে ইন্ডিয়াতে কিটা এইটো অক্সফোর্ড ভ্যাকসিন দু বানাই লো ইটো তন্দে 500 to 600 रुपीस लो না ইতিয়া মডার্না কলা ইটো কোম্পানি রা কৈ আছে তাহালা দাৱাই দু কিটা ধুনিয়া দে লঞ্চ করব ইটো তন্দে ইটো দাৱাই লা দাম দু ইন্ডিয়ান কারেন্সি দে চাইছে বলে 1850 to 2740 হবো কনে কৈ আছে তাহান লাগা ইটো ডলার দে চাইছে বলে 25 to 37 ডলার আছে আর তাহান ইটো দু ফ্লু লাগা শট লগে সেম দাম তাহান ৰাখিব না কৈছে नेक्स्ट टू जॉनसन एंड जॉनसन्स कंपनी दु सब मनु जानि थे वो इदु कंपनी ला अगेंस्ट ते यूएस ते एकता माकिरा इदु कंप्लेन करिसे को আছে তাই লাইদু পাউডার তা লাইদু পাউডার চলাইনা তাই ইদু ক্যান্সার হইছে বনা ইতু দে ইদু মাকিরা ইদু कंपनी ला পড়ে 325 মিলিয়ন ডলার লা ফাইন লাগাইছে मतलब কেস কৰি দিছে আৰু ইতু লা পড়ে কেস চলা দে নিউইয়র্ক লা জজরা ফাইনাল কৰিছে কি 120 মিলিয়ন ডলার ইদু মাকিকে দিও লাগিব না আৰু ইতু দু ইন্ডিয়ান কারেন্সি দে চাইছে বলে 890 ক্রোরস হয় তো ইবে আপনানকে জানাই দি আছে नेक्स्ट खबर भी यूपी रा আছে তাতে একটা মাকি গোসল করে হাতন্দে একটা মোতাবরা লুকাইনা তাইলা ভিডিও শুট করিছে ইটো হিসে তাকে ব্ল্যাকমেল করা স্টার্ট হইছে আর তাকে রিলেশনশিপতে থাকিবলে কই থাকিছে ইটোতে ইটো মোতাবরা একদিন ব্ল্যাকমেল করনা তাকে রেপ করিছে গো আছে ইটো পিছিদে তানরা পুলিশ কমপ্লেন করিনা ইটো মোতাগিটো ধরি লিছে গো আছে ইতিয়া এতে হুশিয়ার গোলা খবর দিতো আছে যদি আপনি লাইভ টিভি কুমা মানুরা এনেকা ব্ল্যাকমেল কৰি আছে না কিবা একটা ঘুরিছে বলে আপনি তো তালা ভুই খাওলে কাম নাই সিধা পুলিশ স্টেশন দি যাবি কমপ্লেন করবি তাকে ধরি লবি ইটো ইনেকা ইনসিডেন্ট নহ আগে দেখো না ইটো আপনাকে জানাই দি আছে और जिला लास्टे ভাল কাম কৰা মানুহৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ ৰাস্তা খুলে দিয়ে গদু একটা খবৰ শুনাই আপোনাক জানাই দিব ইয়াতে ব্ৰিটেন লাইক তা চেৰিটি ওয়ার্কাৰ ইয়ান জনস কোন আছে তাইদু 49 ইয়ার্স লাছে আৰু তাই করোনা পেন্ডেমিক কাৰণে তাই ইতক তাইলা ঘৰ যাব পৰা নাই গৈছে ইয়াতে কৈ আছে তাইদু ফার্স্ট মালেৰিয়া লাগিছে ইটো বিশেষ ডেংগুই লাগিছে ইটো বিশেষ কোভিড-19 পজিটিভ হৈছে আৰু সবচে ডেঞ্জারাস টু ইন্ডিয়া লাইদু কোবরা ব্রা তাইকে কামুৰি দিছে গছে ইটো পিছে দেবি তাই ইটো বিমার পৰা ভাল হৈছে ইটো কোবরা বাইট পৰা বি ভাল হৈছে আৰু তাই ডিসচার্জ হৈছে গুনা খবৰ আবি আপোনানকে জানাই দি আছে ইটোদে মহান আজিলা খবৰ দে খতম করব আপনার বাইদু খবরটো খুশি পাইছে বলে লাইক আর শেয়ার করলে না পারবি মহান ইনিগাহি নতুন এপিসোডে নতুন টপিক তে লক করব টিল দেন সমানে লাস্ট তক সাইডিয়া কারণে থ্যাংক ইউ টেক কেয়ার এন্ড স্টে সেফ